बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहि अल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। अज़ीज़ तलबा, शरह मुल्ला जामी का सबक नंबर 16 पढ़ेंगे। फ़इन्न तरकीब सुनाइय्या से लेकर हुवल मनविय्यु फ़ी अदउ तक पढ़ेंगे। फ़इन्न तरकीब सुनाइय्या अक़लिय्या बैनल अक़साम सलासते, ऐसी तरकीब जो दो जोड़ों वाली अक्ली है, अक़साम सलासा के दरमियान यरतकी इला सित्तत अक़सामिन, 6 अक़साम तक बुलंद होता है। सलासतुन मिन्हा मिन जिन्सिन वाहिदिन, 3 अक़साम जिन्स वाहिद में से है, एक जिन्स में से है। इस्मिन व इस्मिन, फ़िअलिन व फ़िअलिन, हरफिन व हरफिन, यानी इसम और इसम, फ़ेल और फ़ेल, हरफ और हरफ। व सलासतुन मिन्हा मिन जिन्सैन, और 3 अक़साम दो जिन्स में से है, दो जिन्स के हैं। इस्मिन व फ़िअलिन, इस्मिन व हरफिन, फ़िअलिन व हरफिन, इसम और फ़ेल, इसम और हरफ, फ़ेल और हरफ। और मिनल बैयिन, और ये बात बिल्कुल वाज़ेह है, अन्नल कलाम ला यहसुलु बिदूनिल इस्नाद, कि कलाम हासिल नहीं होता बगैर इस्नाद के। वल इस्नाद ला बुद्द लहु मिन मुस्नदिन व मुस्नदिन इलैहि, और कलाम के लिए मुस्नद और मुस्नद इलैहि का होना ज़रूरी है। वहुमा ला यतहक़क़ान इल्ला फ़ी इस्मैन, और ये दोनों मुस्नद मुस्नद इलैहि साबित नहीं होते मगर दो इसमों में, औ फी इस्मिन व फ़ेलिन, या एक इसम और फ़ेल में। व अम्मल अक़सामुल अर्बअतुल बाक़ियतु, बहरहाल बाकी 4 अक़साम जो हैं, फ़िल हर्फ़ वल हर्फ़ किलाहुमा मफ़क़ूदान, हर्फ और हर्फ की सूरत में मुस्नद मुस्नद इलैहि दोनों मफ़क़ूद हैं। व फ़िल फ़ेल वल फ़ेल वल फ़ेल वल हर्फ़ अल मुस्नद इलैहि मफ़क़ूदुन, फ़ेल और फ़ेल की सूरत, फ़ेल और हरफ की सूरत में मुस्नद इलैहि मफ़क़ूद हैं। व फ़िल इस्म वल हर्फ़ अहदुहुमा मफ़क़ूदुन, इसम और हर्फ की सूरत में इन दो में से एक मफ़क़ूद है, मुस्नद मुस्नद इलैहि में से एक मफ़क़ूद है। फ़इन्नल इस्म इन कान मुस्नदन, बस अगर इसम हुआ मुस्नद, फ़ल मुस्नद इलैहि मफ़क़ूदुन, तो मुस्नद इलैहि मफ़क़ूद है। व इन कान मुस्नदन इलैहि, अगर इसम हुआ मुस्नद इलैहि, फ़ल मुस्नद मफ़क़ूदुन, तो मुस्नद मफ़क़ूद है। व नहवु या ज़ैदु बेतक़दीर अदउ ज़ैदन, और या ज़ैदु की मिसाल जो कि अदउ ज़ैदन के तकदीर के साथ है। फ़लम यकुन मिन तरकीबिल हर्फ़ वल इसम, पस नहीं हुआ हर्फ और इसम की तरकीब से। बल मिन तरकीबिल फ़ेल वल इसम, बल्कि फ़ेल और इसम की तरकीब में से हुआ। अल्लज़ी, वो इसम, हुवल मनवियो, जो मौजूद है, फ़ी अदउ के अंदर, आना ज़मीर। फ़इन्न तरकीब सुनाइय्या अक़लिय्या बैन अल अक़साम सलासति यरतकी इला सित्तति अक़सामिन, कैसी तरकीब जो दो जोड़ों वाली हो और अक़ली है, ये 3 अक़साम के दरमियान बुलंद होती है 6 अक़साम की तरफ। इसका मतलब यह है कि तरकीब सुनाई यानी दो जोड़ों वाली तरकीब, उसके कुल अक़ली जो एहतमालात हैं वो 6 बनते हैं। इस पर इश्काल है। इश्काल ये हो रहा है कि कलमा की तक़सीम में आदात हसर का जिक्र नहीं किया। उधर तो कह दिया कि इस्मुन व फ़ैलुन व हरफुन, ऐसी कोई बात नहीं थी कि कलमा जो है नहीं कहते मगर इसम और फ़ेल और हरफ को। इस तरह अदात हसर जिक्र नहीं किए। और यहाँ पर जो है आपने अदात हसर जिक्र किए कि कलाम सिर्फ ही बनता है या तो दो इसमों से या इसम और फ़ेल से। इसकी क्या वजह है? तो इसका जवाब यह है कि वहाँ अक़साम सलासा के अलावा कोई दूसरा एहतमाल नहीं था जिनको निकालने के लिए आदात हसर का जिक्र करते हैं। और यहाँ अक़ली तौर पर 6 एहतमालात हैं, जिनमें से सिर्फ 2 एहतमाल सही हैं जिनसे कलाम मुरक्कब होती है। बाकी एहतमालात को निकालने के लिए आदात हसर को जिक्र किया है। इन एहतमालात सित्ता की तफसील किताब में बिल्कुल वाज़ेह है। फ़इन्न तरकीब सुनाइय्या अक़लिय्या बैन अल अक़साम सलासति यरतकी इला सित्तति अक़सामिन, के ऐसी तरकीब जो दो जोड़ों वाली हो अक़ली 3 अक़साम के दरमियान बुलंद होती है 6 अक़साम की तरफ, यानी इनके कुल 6 एहतमालात अक़ली बनते हैं। सलासतुन मिन्हा मिन जिन्सिन वाहिदिन, 3 अक़साम तो
ایک جنس کے ہیں۔ ایک جنس سے مراد یہ ہے کہ دونوں اسم ہو یا دونوں فعل ہو یا دونوں حرف ہو، من جنس واحد، اسم و اسم، فعل و فعل، حرف و حرف، وثلاثۃ منها من جنسین، اور تین اقسام دو جنس کے ہیں، یعنی ایک اس میں سے اسم ہو اور دوسرا فعل ہو، اور یا ایک اسم ہو دوسرا حرف ہو، یا ایک فعل ہو اور دوسرا حرف ہو، اسم و فعل، اسم و حرف، فعل و حرف، ومن البین، اور یہ بات بالکل واضح ہے، یہ بات آپ پڑھ چکے ہیں کہ ان الکلام لا يحصل بدون الاسناد، اسناد جو ہیں یہ تو ضروری ہے کلام کے لیے، کیونکہ کلام کی تعریف یہ ہے ما تضمن کلمتین بالاسناد، کہ اسناد ہو، تو اسناد جو ہے ضروری ہے کلام کے حصول کے لیے، تو لا يحصل بدون الاسناد، اسناد کے بغیر کلام حاصل نہیں ہوتا، والاسناد لا بد له من مسند و مسند الیہ، اور کلام کے لیے ضروری ہے کہ اس میں ایک مسند ہو اور دوسرا مسند الیہ ہو، اور مسند الیہ اور مسند یہ دونوں ثابت نہیں ہوتے مگر دو اسم کے درمیان، جس طرح کہ زید قائم، تو زید یہ بھی اسم ہے، قائم بھی اسم ہے، زید مسند الیہ مبتدا ہے اور قائم مسند ہے خبر، او فی اسم و فعل، یا اسم اور فعل میں متحقق ہوتے ہیں مسند اور مسند الیہ، مثلا اس کی مثال یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ زید ضرب، کہ زید اسم ہے اور ضرب فعل ہے، تو اس میں زید جو یہ مبتدا بن رہا ہے مسند الیہ، اور ضرب یہ خبر مسند بن رہا ہے، اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ضرب زید، کہ ضرب مسند ہے فعل ہے، اور زید یہ اسم ہے اور مسند الیہ ہے اور فاعل بن رہا ہے ضربہ کا، تو اس سے تو بن سکتا ہے، یعنی دو اسم سے کلام بن سکتا ہے جیسا کہ زید قائم سے، اور یا اسم اور فعل سے بن سکتا ہے، اس کی مثال ضرب زید بھی ہو سکتی ہے اور زید ضربہ یہ مثال بھی ہو سکتی ہے۔ وَأَمَّا الْأَقْسَامُ الْأَرْبَعَةُ الْبَاقِيَةُ، باقی جو چار اقسام رہ گئے، فَفِي الْحَرْفِ وَالْحَرْفِ، یعنی حرف اور حرف یہ مل جائیں، کہ لا ہما مفقودان، یہ دونوں مفقود ہیں، یعنی اس سے کلام نہیں بنتا، کیونکہ حرف اپنے معنی پر دلالت نہیں کر رہا تو اس سے کلام کیسے بن سکتا ہے۔ وَفِي الْفِعْلِ وَالْفِعْلِ، اور دو فعل ہو، یعنی دونوں فعل ہو تو دو فعل میں سے کلام بھی مرکب نہیں ہوتا، ضربا نصرا یہ کہہ دو تو اس سے کوئی کلام مرکب نہیں ہوتا، دونوں مفقود ہیں۔ والفعل والحرف المسند الیہ مفقود، فعل اور حرف میں مسند الیہ جو ہے مفقود ہیں، یعنی فعل جو ہے مسند تو بن سکتا ہے لیکن حرف جو ہے وہ مسند الیہ بن سکتا ہے اور نہ مسند بن سکتا ہے۔ وفعل اسم والحرف احدہما مفقود، اور اسم اور حرف میں ان دو میں سے ایک جو ہے مفقود ہیں، یا تو مسند مفقود ہیں یا مسند الیہ مفقود ہیں، مثلا فعل اسم کو اگر آپ بناتے ہیں، یعنی اسم کو بناتے ہیں مسند الیہ، تو پھر حرف مسند نہیں بن سکتا، اور اگر آپ اسم کو بناتے ہیں مسند تو پھر حرف مسند الیہ نہیں بن سکتا۔ وفی الاسم والحرف احدہما مفقود، تو اسم اور حرف کے ان دونوں میں ایک جو ہے ایک چیز یا تو مسند اور یا مسند الیہ مفقود ہے۔ فإن الاسم ان کان مسندا، اب بس اگر آپ اسم کو مسند بناتے ہو، پس اگر اسم ہوا مسند، فالمسند الیہ مفقود، تو مسند الیہ مفقود ہیں۔ وإن کان مسندا الیہ، اور اگر اسم مسند الیہ ہوا، فالمسند مفقود، تو مسند مفقود ہوا۔ وَنَحْوُ يَا زَيْدُ بِتَقْدِيرِ أَدْعُو زَيْدًا، یہاں سے سوال ہو رہا ہے، سوال یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ کلام صرف اسم اور فعل سے یا دو اسموں سے مرکب ہوتی ہے، میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کلام اسم اور حرف سے بھی مرکب ہوتی ہے، جیسے یا زید میں یا حرف ہے اور زید اسم ہے، اور ان دونوں سے کلام مرکب ہو رہی ہے۔ تو اس کا یہ جواب ہے کہ یہاں یا اور زید دونوں کو کلام میں کوئی دخل نہیں، یعنی کیا مطلب کہ اس سے کوئی کلام مرکب نہیں ہوا،
بلکہ یا حرف ندا قائم مقام ادعو کے ہیں، اور کلام ادعو ہیں جس میں ایک خود فعل ادعو ادعو ہے، اور ایک اس میں ایک دوسرا انا ضمیر مستتر اسم ہے، ان دونوں سے کلام مرکب ہو رہی ہے۔ تو یا زید میں کلام اسم اور فعل سے مرکب تو ہوئی، نہ کہ حرف اور اسم سے۔ وَنَحْوُ یا زید بتقدیر ادعو زیدن، کہ یا زیدو کی جو مثال ہے بے تقدیر، اس کی تقدیر عبارت ادعو زیدن ہے۔ فلم یکن من ترکیب الحرف والاسم، تو اس میں جو کلام بنا ہے یہ حرف اور اسم کی ترکیب سے نہیں بنا، اس میں حرف اور اسم کی ترکیب نہیں ہے، بل من ترکیب الفعل والاسم، بلکہ فعل اور اسم کی ترکیب سے ہیں۔ الذی هو المنوی، وہ اسم جو منوی ہیں، فی ادعو جو ادعو کے اندر موجود ہیں، انا ضمیر مستتر، یہ انا ضمیر ادعو کے اندر واحد متکلم فعل مضارع کے صیغے میں ادعو میں انا ضمیر ہوتا ہے، اور جمع متکلم میں جیسا کہ ندعو میں نحن ضمیر ہوتا ہے۔ آج کے سبق کو ہم نے پڑھا ہے فَإِنَّ التَّرْكِيبَ الثُّنَائِيَّ سے لے کر هُوَ الْمَنْوِيُّ فِي أَدْعُو تک۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔